बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जी टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी के ऊपर हम टोटल इंशाल्लाह 5 से 6 क्लासेस करेंगे। तो शुरू करते हैं जी। टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है जी? टेक्नोलॉजी इज़ अ सम ऑफ टेक्निक्स, स्किल्स, मेथड्स एंड प्रोसेसेस यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर इन द accomplishment of objectives such as significant investigation or scientific investigation. Okay ji, technology can be knowledge of techniques, processes or the other like, or it can be embedded in mechanics. ये टेक्नोलॉजी किसी भी किस्म का नॉलेज हो सकता है, कोई टेक्निक हो सकती है, कोई भी प्रोसेस हो सकता है, ठीक है जी। एंड और कोई भी एम्बेडेड मैकेनिक्स हो सकता है टू अलो फॉर द ऑपरेशंस अबाउट डिटेल्ड नॉलेज ऑफ देयर वर्किंग, कि हम उनकी वर्किंग को समझ सकें कि वो किस तरीके से उस नॉलेज को अप्लाई करके वो चीज़ें वर्क कर रही हैं, ठीक है जी। उसके अलावा इसमें ये चीज़ है कि सिस्टम्स ई.जी. मशीन्स अप्लाइंग टेक्नोलॉजी बाय टेकिंग एन इनपुट चेंजिंग इट अकॉर्डिंग टू द सिस्टम्स यूज़। भी बात ठीक है कि जो हम लोग अब टेक्नोलॉजी अप्लाई कर रहे हैं वो इनपुट हाँ जी। तो ये हम लोग बात कर रहे थे कि सिस्टम्स अप्लाइंग टेक्नोलॉजी बाय टेकिंग एन इनपुट पे, ऐसे सिस्टम जो टेक्नोलॉजी अप्लाई करते हैं वो इनपुट लेते हैं अकॉर्डिंग जो सिस्टम की यूजेज के हिसाब से उसके अंदर जो चेंज हो रहे होते हैं ना, उसकी वो इनपुट के हिसाब से अपनी टेक्नोलॉजी जो सिस्टम्स हैं वो अप्लाई करते हैं और उसी लिहाज से उसकी आउटकम निकलती है, ठीक है जी। रेफर टू सिस्टम टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजिकल सिस्टम्स, ऐसे सिस्टम्स को हम लोग टेक्नोलॉजिकल सिस्टम्स बोलते हैं। और जो हमारी वो सिस्टम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे होते हैं उनको हम सिस्टम टेक्नोलॉजी बोल देते हैं। अभी फर्दर आगे चलते हैं जी। ये थोड़ी सी इसकी ब्रीफ हिस्ट्री है और हिस्ट्री के साथ साथ थोड़ी सी हम लोग बातें करते हैं कि ये इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं टेक्नोलॉजी के, ठीक है जी। टेक्नोलॉजी ने इंसान को बदल दिया। स्टार्टिंग पे एक पत्थर से आग निकाला करते थे लोग, उनके लिए वही टेक्नोलॉजी थी, ठीक है। एडवांसमेंट का नाम टेक्नोलॉजी है। कोई किसी भी किस्म की एडवांसमेंट आ जाए वो हमारे लिए टेक्नोलॉजी है, चाहे वो हमारे कपड़ों की फॉर्म में हो, चाहे वो हमारे फिजिकल वर्ल्ड की फॉर्म में हो, तो किसी भी लिहाज से हम लोग इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं वो हमारी टेक्नोलॉजी में आएगी। टेक्नोलॉजी हैज़ मैनी इफेक्ट्स। इट हैज़ हेल्प्ड develop more advanced economies including today's global economy and has allowed the rise of layer classes. इसको हम लग्जरी भी बोलते हैं, लेयर भी बोल लेते हैं। लग्जरी क्लासेस, ज़ाहिर बात है जितनी एडवांसमेंट आई, टेक्नोलॉजी आई, उस हिसाब से हमारी क्लासेस का स्टैंडर्ड बढ़ गया, हमारा स्टैंडर्ड बढ़ गया। मैनी टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस प्रोडक्शन अनवांटेड बाय प्रोडक्ट्स known as pollution and delete natural resources to determine on earth's environment, कि बहुत सारे जो हमारे टेक्नोलॉजी के प्रोडक्शन के दौरान जो हमारी पोल्यूशन क्रिएट होती है वो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत हद तक बहुत ज़्यादा नुकसान दिया। हमारे हम इफ़ेक्ट्स पे बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के। सबसे पहला इफेक्ट हमने देखा कि टेक्नोलॉजी ने हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बदल दिया। हम में क्लासेस आ गई, ठीक है, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास। ड्यू टू टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से हम लोगों में क्लासेस आ गई। उसके बाद दूसरा फैक्ट इसका ये है कि जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के प्रोसेसेस के दौरान जो हम लोग हमारी जो धुआं निकलता है, जो पोल्यूशन निकलती है, वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को, जो कि हमारे अर्थल इन्वायरमेंट है, कि उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, ठीक है जी। इनोवेशन हैव ऑलवेज influenced the values of society and raised new questions in the ethics of technology, ठीक है जी। ऐसी इन्फ्लुएंसेस जो है वो नए नए क्वेश्चन उठाती हैं जी। ऐसी इन्फ्लुएंसेस की वजह से नए नए क्वेश्चन उठते हैं कि क्या एथिक्स होंगे हमारी टेक्नोलॉजी के। उसके बाद जो हमारा थर्ड इफेक्ट हमारी टेक्नोलॉजी ने हम पे किया वो है कि साइकोलॉजिकल डिबेट्स हैव अराइजन ओवर द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, कि हमारी साइकोलॉजिकल लेवल पे जो हमारी डिबेट्स है, हमारी बहस है, वो हो रही है किस बात पे? विद द डिसएग्रीमेंट्स ओवर वेदर टेक्नोलॉजी इम्प्रूव द ह्यूमन कंडीशंस और वर्सन इट, ठीक है जी। हमारी इस बात पे बहस हो रही है कि जो टेक्नोलॉजी है क्या वो हमारी इंसानी कंडीशन को, कंडीशन किसी भी लिहाज से हो सकती है, फिज़िकल हो सकती है, मतलब कि कोई भी कंडीशन हो सकती है, कि उस कंडीशन को अच्छा बना रही है या उस कंडीशन को बुरा बना रही है, ठीक है जी। उसके अलावा इसमें अगर हम लोग ज़्यादा रिसर्च किए तो मूवमेंट्स क्रिटिसाइज द
prevalence of technology, arguing that it harms the environment and eliminate people. ٹھیک ہے جی. جو ہماری ٹیکنالوجی کے یوز کے دوران، جو ہماری پروڈکشن کے دوران ہمارا دھواں نکلنا ہے، جو ہمارے اس کی کہہ لو کہ را مٹیریلز وغیرہ نکلنے ہیں، اس کے جو باقیات نکلنے ہیں، وہ تو انوائرمنٹ میں جانے ہیں. چاہے ہم اس کو زمین بوس کریں یا ہوا میں جائیں دھوئیں کی شکل میں، تو وہ ہمارے نیچرل انوائرمنٹ کو بہت سارا افیکٹ کرتا ہے. فار ایگزامپل کپڑے کی فیکٹری، کسی بھی قسم کی آپ فیکٹری دیکھیں، پروڈکشن ہو رہی ہے، ٹیکنالوجی ہے. ٹھیک ہے. اب مکینکس کی فیکٹریز دیکھ لیں، آپ وہیکلس کی فیکٹریز دیکھ لیں. پروڈکشن ہوگی، پروڈکشن کے دوران اس کے جناب باقیات بھی بچیں گے، جو باقیات یا ہوا میں جائیں گے یا زمین میں جائیں گے یا پانی میں بہا دیے جائیں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں، ان کے باقیات ہماری جو ہے وہ ماحول کو، ہمارے نیچرل انوائرمنٹ کو بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ڈیفینیشن آف یوزیج کے کو پڑھنے سے پہلے ہم لوگ اس کی نا تھوڑی سی ہسٹری دیکھ لیتے ہیں کہ یہ چیز ڈیولپ کیسے ہوئی تھی. یہ لیں جی، ہسٹری آ گئی. پہلے ہوئی تھی پرائمری چاپر. اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. دا یوز آف ٹولز بائی ارلی ہیومنز واز پارشلی اے پروسیس آف ڈسکوری اینڈ آف ایولیوشن. دیکھیں یہ کہ بہت ہزار سال پہلے جب انسان تھوڑی سی بھی ٹولز کی، اس کو ٹولز مل جاتے تھے، فار ایگزامپل پتھر، پھر انسان نے سیکھا کہ 2 پتھر کو رب کریں تو آگ نکلے گی. یہ ان کے لیے ایک انوینشن تھی، ایک ڈسکوری تھی. ٹھیک ہے جی. ارلی ہیومنز انوالوڈ فرام اے اسپیسیز آف آرگینک ہومیڈائز وچ ور آلریڈی بائی ڈیفالٹ. جو ٹولز یوز کرتے تھے وہ لوگ، وہ نارمل تھے. اس کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے جو چیزیں ڈیولپ کی، فار ایگزامپل پہلے ان لوگوں نے یہ دیکھے تھے اسٹون ٹولز یوز کیے، جیسے ہم لوگوں نے بات کی. ٹھیک ہے. اسٹون ٹولز میں ان لوگوں نے پہلے کچھ پتھر تھے جو گرمی پرووائڈ کرتے تھے، کچھ تو ٹھنڈے ہوتے تھے. انہوں نے یہ چیزیں نوٹ کی. اس کے علاوہ آگ بنائی، 2 پتھر کو رب کر کے آگ والا سسٹم شروع ہوا. پھر قیمتی پتھر کو انہوں نے جناب کاریگری وغیرہ کرنی شروع کر دی. پھر آگ کی ڈسکوری ہوئی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کلوتھنگ اینڈ شیلٹر. پھر انسانی زندگی میں ٹیکنالوجی ایسے امپروو کرتی جا رہی ہے کہ کلوتھ اور شیلٹرز یہ بھی چیزیں آ گئی. اس کے علاوہ نیچے دیکھا جائے تو پھر یہ چیزیں قیمتی پتھر جو ہیں وہ بکنے لگ گئے. کلاسیکل جو اینٹیکٹی ہو گئی. اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس یہاں پہ میٹل ٹولز آ گئے جو آج کل ہمارے ماڈرن ٹیکنالوجی میں بھی یوز ہو رہے ہیں. اس کے بعد انرجی اور ٹرانسپورٹ آ گیا. ٹھیک ہے. انوینٹ آف وہیل آ گیا. یہ سب چیزیں ہیں جو آہستہ آہستہ ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے ٹیکنالوجی میں. ٹھیک ہے جی. ان سب چیزوں کو ہم لوگ اوور ویو کریں گے اگلی کلاس میں.